50. Mine yellow 50. Dress. Okay. Sige, yun yung kahapon pa, Madam Sylvia. Yung kahapon pa. Ito, carry up to medium cotton. Ayan, mine cotton 50. Mine cotton 50. May, may tali na pink. Parang na may yun eh. Yung dress na may tali na pink. Yung dress. May picture eh. Ay, eto, pang Korean. Eto, Madam Sylvia. Eto. Eto, Madam. May motora? Galing tayo. Okay. Next. Eto, carry up to double XL kasya pa. Double XL kasya pa. Ayun na, nakita ko na. Double XL kasya pa. Ayan, malambot ang tela. Eto, pwede sa mga buntis, mga madam. Ayan. Yun na lang ba yung primo, Madam Sylvia? Yun na lang ba yung primo? Eto, ayan, ang ganda nito. Pamain, malambot. Mine, malambot. Corsa!